ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଛି ମାଗୁର ମାଛର ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇ ଗୋଟେ ବେସର। ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇ ମାଗୁର ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ସେ ତେଲରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବେ। ଏଇ ମାଛ ଭାଜିଲେ ଟିକେ ତେଲ ଛିଟକିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇଦେବେ। ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମାଛକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ବାହାରକୁ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ କିଛି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଳୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ନେଇ ତାକୁ ହାଲକା ଭାଜିବେ। ତେଲରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇ କଦଳୀ ଆଳୁକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। गोटे मसला पेस्ट बनइबे, किसी कला सोरिष धला सोरिष रसुण लंका पियाज टिके लुण देकी बाटिबे, पिता हेनी। सोरिष तेल में 5 फुटण दे से मसला पेस्ट देदेवे। देदेला हलदी स्वाद मुताबक लुण दे ताकू टिके कषिदेवे। टिके काश्मीरी लंका गुंड दे ताकू मध्य भल भाव मिसईदेवे। टमाटो प्यूरी देकी भल भाव कषिबे, जमी टमाटो प्यूरीटा मसलार भल भाव मिसीज। से जो कंचा कदली आलू को भाजिकी रखिथे ना, से मसलार देकी भल भाव कषिबे, जमी से मसलाटा भल भाव कषि हो। जी आपंकर झोल दरकार से पानी देदेवे। गरम भात खाइबे ना, टी अधिका झोल दरकार। कंचा कदली आलू सीझिब, ताकू घोड़णी दे हाई फ्लेम रे 15 मिनट फुटेदेवे। तापर माछ पकई देकी भल भाव गोले पुणी 5 मिनट लो फ्लेम रे ताकू घोड़णी देकी पुणी सीझिया को छाड़देवे। किसी आंबुल कंचा लंका दे भल भाव मिसई पुणी घोड़णी दे 5 मिनट ताकू लो फ्लेम रे सीझेदेवे। किसी कटा धनिया पत्र देदेवे। ये माछ तरकारी खाया बहुत भल लगे। जदि मो रोषे आपको भल लगी यूट्यूब रे सब्सक्राइब, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम रे मते फॉलो करिनेबे।